Buonasera, sera, buongiorno, soggiorno, qui dai microfoni di Web Radio 11.11. Allora, siamo pronti per iniziare questa serata speciale, una serata molto bella, perché erano anni che cercavo di avere con noi Monique Mathieu e questa sera finalmente la magia è avvenuta. Quindi avremo con noi Monique. Voi sapete che io non preparo mai le domande, quindi nasceranno al momento e quindi vediamo un po' cosa esce fuori. Sicuramente qualcosa di bello e di speciale. Intanto, prima di iniziare, voglio ringraziare la nostra amica Anne che ci farà da traduzione, perché io il francese, io parlo solo italiano, non è che parlo, dice non parlo il francese, però parlo altre lingue, no. Quindi ci farà, la ringrazio perché sarà colei che insomma tradurrà le domande e le risposte. Poi volevo ringraziare anche un'altra Monique che è una delle traduttrici di Ange Boudin, che grazie a lei, diciamo, siamo riusciti ad avere il contatto con Monique Mathieu. E poi ringrazio anche Alba Laura Roccamatisi, perché è lei che ci ha trovato Anne. Insomma, tutte queste persone hanno fatto sì che stasera possiamo avere con noi Monique Mathieu. Allora, intanto la ringrazio Monique che è qui con noi questa sera e mi diceva fuori onda che è la prima volta che parla a una radio italiana, quindi siamo onorati di questa presenza. Nous sommes très honorés d'avoir Monique. Elle me disait tout à l'heure que c'était la première fois qu'elle participait à une émission italienne de radio. Benissimo. Je résume simplement que... Merci. Allora, grazie. Ok, no, c'avevo il microfono spento della traduttrice, ma ha semplicemente ripetuto quello che io ho appena detto. Benissimo. Allora, dunque, io non voglio iniziare con come si dice, il curriculum di Monique, perché ci stavo pensando. Vuoi tradurre pure quello che sto dicendo, Anne? Sì. Ok. Si. Alors, je ne voulais pas commencer par simplement le curriculum de Monique. Puoi continuare? Perché Monique o la si conosce o non la si conosce, ovvero chi appartiene, diciamo, a un certo mondo o la conosce o non la conosce. Quindi non è importante il suo curriculum, è importante quello che lei ci ha raccontato in tutti questi anni. C'est pas important finalement ce que Monique, le curriculum de Monique, parce que ou on la connaît ou on ne la connaît pas, et ce qui est important finalement c'est ce qu'elle a fait, et donc je vais procéder autrement, sans donner le curriculum. C'est parfait, ça me convient. Mi conviene, va bene. Posso dire che Monique è una delle contattiste più famose e più accreditate in questo momento, in questa epoca, con esseri di altri mondi, esseri di luci. Adesso lascio la parola a Monique e vorrei che lei ci raccontasse, sempre se vuole, nel tempo che desidera, che cosa è in questo momento Monique, in questo momento veramente particolare della nostra epoca, del nostro momento in cui stiamo vivendo. Alors, il a raconté un peu tout le début de ce qu'il y avait écrit dans votre site, tout ce qui était écrit, et il demande maintenant, il vous laisse la parole, et il demande de raconter un peu ce que c'est ce moment particulier qu'on est en train de vivre, si vous pouvez dire quelque chose sur ce moment. Oui, bien sûr. Je trouve qu'en ce moment, beaucoup de choses se passent. Je peux continuer? Trovo che in questo momento ci sono delle cose che succedono. Et nous recevons beaucoup de messages justement pour ces temps de transition. E riceviamo tanti messaggi durante questi tempi di transizione. C'est temps terrible et merveilleux à la fois. È un viaggio terribile, ma nello stesso tempo molto importante. Alors, ils me disent, nous pouvons
vous dire beaucoup de choses donc en canalisation comme en réception des messages. Mi dicono che possono dire tante cose con la canalizzazione. Donc, je ne sais pas comment cela va se passer, si vous pourrez traduire vraiment les messages. J'essaierai de parler lentement. Oui. Dunque non so bene come succederà, se riuscirò io a tradurre bene i messaggi. Oui. L'important à l'époque actuelle, et ça vous le savez aussi bien que moi, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux pour ouvrir les consciences. L'importante in questo momento, e lo sapete come me, che l'importante è che siamo sempre più numerosi ad aprire le coscienze. Ils sont là. Sono qui. Et ils vont nous donner un message. E stanno per darci un messaggio. Ils me disent, Mi dicono, popolo d'Italia, popoli del mondo. Comme il a déjà été dit, vous vivez des moments très importants. Ce moment très important du passage. Questo è un momento molto importante del passaggio. Depuis de très nombreuses années, voire des milliers d'années. Da tanti anni e anche migliaia di anni. Nous étions en surveillance d'une certaine manière de la planète Terre. In sorveglianza in un certo modo del pianeta Terra. Nous avions ordre de ne pas intervenir pour ne pas interférer sur le destin des humains. Avevamo ordine di non intervenire per non interferire sui destini degli umani. Droit de non-ingérence. Diritto di non ingerenza. Maintenant, nous avons droit, parce que cela a été décidé. Adesso abbiamo diritto perché è stato deciso par les grandes instances qui protègent la Terre. Dalle grandi istanze che proteggono la Terra. De pouvoir intervenir afin d'aider l'humanité. Per aiutare l'umanità. Ils me disent certains êtres non humains ou hybrides. Mi dicono che esseri non umani o ibridi ont été beaucoup trop loin dans la manipulation, ont été beaucoup trop loin dans la manipulation totale de l'humanité. Sono andati molto troppo in là nella manipolazione dell'umanità. Maintenant, il est important que vous, peuple de la terre, vous puissiez réellement vous réveiller. Adesso è importante che voi, popolo della terra, possiate veramente svegliarvi. Nous ferons tout ce que nous avons à faire pour vous aider, mais vous êtes les travailleurs au sol d'une certaine manière et nous avons besoin de vous. Noi faremo tutto quello che possiamo per aiutarvi, però voi possiamo dire che siete i lavoratori al suolo e abbiamo bisogno di voi. Nous voulons toutefois vous donner un immense espoir. Vogliamo comunque darvi un'immensa speranza. L'ère des ténèbres, comme vous l'appelez sur la terre le Kali Yuga. L'era delle tenebre, come lo chiamate sulla terra il Kali Yuga, va se terminer. Finirà. Parce qu'il doit en être ainsi. Perché così deve essere. Et les forces de la lumière sombre, comme nous les appelons, donnent la pleine puissance de leur action en ce moment. E le forze dell'ombra danno il massimo della loro forza in questo momento. Pour que vous preniez conscience. Affinché prendiate coscienza. De leur malfaisance. Del loro malfare, sì. Bientôt, ce monde
qui est un monde merveilleux, Tra poco questo mondo, che è un mondo meraviglioso, sera libéré sarà liberato de la puissance de ceux qui dominent, de ceux qui maltraitent les dalla humains potenza di quelli che dominano, che maltrattano gli umani, et l'heure vraiment de la grande fraternité entre les peuples de la Terre et les peuples galactiques arrivera. e la grande fratellanza tra i popoli della Terra e i popoli galattici arriverà, capiterà. Cependant, nous avons besoin de vous, nous ne pouvons pas tout faire à votre place. Però abbiamo bisogno di voi, non possiamo fare tutto al posto vostro. Nous le disons et nous le redisons. Lo diciamo e lo ridiciamo. Il faut que les êtres humains prennent conscience de ce qu'ils sont en tant qu'êtres. Bisogna che gli esseri umani prendano coscienza di quelli che sono come esseri. En tant qu'êtres de lumière vivant sur cette planète Terre en étude pour pouvoir également comprendre ce qu'est réellement la vie. Come esseri di luce, per capire com'è veramente la vita, che cos'è veramente la vita. Nous sommes là également pour faire prendre conscience à l'humanité que tout être vivant sur cette planète est précieux au niveau du Dieu Père-Mère. Toute vie est précieuse pour le Père-Mère, Dieu Père-Mère. Oui. Dobbiamo anche farvi prendere coscienza che ogni vita è preziosa per il Padre e Madre e Dio Padre e Madre. Nous vous envoyons là ce sont les êtres de lumière qui me parlent. Nous vous envoyons di luce che parlano, vi mandiamo. Nous vous envoyons des puissantes énergies pour réveiller les êtres humains. Mandiamo delle potenti energie per risvegliare gli esseri umani. Des immenses énergies d'amour universel et d'amour vibration. Mandiamo delle energie immense di amore vibrazionale anche. Ils me disent, vous, peuple de la Terre, et en ce moment, peuple italien, mais pour nous, il n'y a pas de différence entre les peuples, parce que pour nous, tous les êtres humains seront très bientôt des frères. Il n'y aura plus de frontières. Mi dicono, voi popolo italiano, popolo della terra, ma per loro non ci sono più popoli, siamo tutti fratelli e dunque non ci sono più divisioni. Il faut maintenant que tous les êtres humains vivant sur ce monde apprennent à dire non. Bisogna che adesso tutti i popoli, tutte le persone che sono sulla terra imparino a dire di no. Que tous les êtres de la terre revendiquent leur souveraineté. Bisogna che ogni essere umano possa rivendicare la sua sovranità. Ils me disent également, il faut que les êtres humains comprennent que ce qui gouverne actuellement, là, donc la lumière sombre, ne pourra rien contre la multitude. C'est-à-dire que si tous les êtres humains se lèvent et disent non, nous revendiquons ce que nous sommes, nous revendiquons notre liberté, à ce moment-là, beaucoup de choses changeront. Soyez-en certains. Dicono anche che importante, la luce scura non potrà far niente se ognuno, la moltitudine, riesce a rivendicare la sua sovranità, che è capace di dire di no alla luce scura, ma bisogna che tutti lo facciano.
Ils me disent également que vous percevrez, comme il nous l'a déjà été souvent dit, que vous percevrez de plus en plus notre présence dans vos cieux. Dicono anche che percepiremo sempre di più la loro presenza nei nostri cieli. Ils me disent également, surtout, enfants de la terre, n'ayez aucune crainte. Vous n'êtes pas seuls et n'ayez aucune crainte. Mi dicono anche molto fortemente che voi non dovete come bambini della terra, non dovete avere figli della terra, non dovete avere nessun timore, non c'è da avere timore. Les êtres humains s'éveilleront à une autre conscience. Gli esseri umani si sveglieranno ad un'altra coscienza. Les êtres humains ressentiront de plus en plus l'amour grandir dans leur cœur. Gli esseri umani sentiranno sempre di più l'amore crescere nel loro cuore. Rien n'arrêtera jamais l'immense vibration amour-lumière d'inonder ce monde. Niente fermerà mai l'immensa onda di amore che invaderà questo mondo. Ils me disent pour l'instant, maintenant, nous allons interrompre cette communication, mais nous pourrons répondre aux questions que vous nous poserez. Il y aura, me disent-ils, un autre message important également, mais pour l'instant, nous pouvons répondre aux questions que vous nous poserez. Mi dicono anche che adesso interromperanno questo messaggio per poter rispondere alle domande, ma che poi ci sarà un altro messaggio importante. Dunque, se volete porre le domande, adesso potete. Nous voulons toutefois rajouter ceci. Però vogliamo aggiungere questo. Il faut que les êtres humains comprennent et acceptent qu'ils ne sont pas seuls, mais que nous existons. Bisogna che gli esseri umani accettino che non sono soli, ma che appunto è che noi esistiamo. Beaucoup d'êtres humains, trop d'êtres humains encore sur la Terre, n'acceptent pas ce que nous sommes, nous, vos frères galactiques. Troppi esseri umani sulla Terra non accettano quello che siamo noi, i vostri fratelli galattici. Depuis des milliers d'années, nous avons été présents sur votre monde. Da migliaia e migliaia di anni siamo stati presenti sul vostro mondo. Et vous pouvez retrouver les traces de nos présences dans des gravures, dans tout ce qui a été écrit et transmis. E potete ritrovare le nostre tracce su delle incisioni e su tutto quello che è stato trasmesso. Nous voudrions vous donner un immense espoir. L'ère de Vorremmo darvi la speranza, l'era della luce, de la lumière, de la fraternité, l'ère de l'amour sur ce monde et pour très, très bientôt. Ayez confiance, enfants de la terre, ayez confiance. L'era della luce, dell'amore sta per arrivare, abbiate fiducia, abbiate fiducia. Maintenant, nous pouvons répondre à vos questions si vous en avez. Adesso possiamo rispondere alle vostre domande se ne avete. Bene, bene. Intanto posso dire che ho avuto i brividi perché è stato, non mi aspettavo di sentire una canalizzazione in diretta, quindi sono veramente felice e tutte le persone che stanno ascoltando, che sono veramente tante, sono molto felici e ringraziano Monique per questo momento magico. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier, j'ai vraiment eu des frissons en écoutant ça parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une canalisation en direct et les gens qui écoutent aussi ont ressenti ça, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui écoutent. Allora, una domanda che vorrei porre è questa. Allora, qualche tempo fa Monique ha ricevuto un messaggio dai fratelli di luce. Il y a quelque temps, Monique a reçu une canalisation des êtres de lumière.
che praticamente diceva che che in Italia sarebbe iniziato tutto e che argomentasse anche su alcuni arresti di massa dei governanti. Qui disait qu'en Italie, tout aurait commencé par l'Italie et qu'il y aurait eu des arrestations de masse. Alors, les êtres de lumière n'ont pas dit forcément qu'il y aurait des arrestations, je ne me souviens pas d'ailleurs, qu'il y aurait des arrestations de masse, mais ils nous ont dit effectivement que le peuple italien aurait un rôle important à jouer pour l'immense transformation que vivra l'humanité. Ils seront les premiers à peut-être à se révolter. Voilà. Allora, non ha parlato di arresti di massa, ma ha detto che il popolo italiano avrebbe avuto un ruolo molto importante da svolgere e che forse sarebbero stati i primi a ribellarsi. Era più questo il messaggio, non se lo ricorda esattamente, ma era più su questa direzione, in questa direzione. Benissimo. Allora, una domanda che diciamo io cerco di fare un po' un riassunto di tante domande che mi sono arrivate. Allora, in questi ultimi tanti anni, dagli anni 70 a oggi, abbiamo ricevuto veramente tanti messaggi dai fratelli di luce. Alors, depuis les années 70, on a reçu énormément de messages des êtres de lumière. Donc, il est en train de résumer un peu des questions qui sont arrivées. E ci hanno ammonito, ci hanno dato molti consigli su quello che avremmo dovuto fare. Sono passati tanti anni, ma come mai ancora non c'è un incontro, un atterraggio, un avvicinamento con i fratelli di luce? Alors, ils nous ont donné beaucoup de messages, ils nous ont beaucoup donné d'avertissements, beaucoup de mises en garde. Mais pourquoi en tant d'années, on n'a pas encore eu une rencontre vraiment avec ces êtres de lumière? La rencontre, ce ne sont pas vraiment avec les êtres de lumière, parce que les êtres de lumière ne viennent pas en incarnation. Si vous pas en incarnation, ne viennent pas sur ce monde avec un véhicule de manifestation. La rencontre se fera. Ah oui, pardon. Gli esseri di luce non sono incarnati, non sono materiali, diciamo, e dunque non possono venire, incontrarci in questo modo. Donc, nos frères galactiques, puisque bon, ce sont eux ou les frères de lumière, il faut un petit peu différencier entre les frères galactiques et les frères de lumière. Bisogna un po' differenziare tra i fratelli galattici e i fratelli di luce. Certo. Les frères de lumière, les êtres de lumière, on peut appeler les galactiques des frères de lumière, certes. Mais je voudrais dire que les êtres de lumière ne sont pas l'incarnation, ce sont des êtres un immense amour qui viennent communiquer avec des êtres comme moi ou comme beaucoup d'autres pour délivrer les messages, et je dirais après pour les frères galactiques. Gli esseri di luce sono degli esseri che vengono per comunicare con delle persone come lei che hanno un amore immenso e che comunicano appunto in questo modo. Ils sont immatériels en fait. Sono immateriali. Certo, allora da anni si parla di questa ascensione, cioè la Terra sta subendo una trasformazione in quinta dimensione, quarta dimensione. Se ne parla veramente da tanto tempo. Crede Monique che questo oscuramento mondiale del virus sia in qualche modo un aiuto a questa ascensione anche di coscienza? Allora,
si parla da tanto tempo, on parle depuis très longtemps du changement de dimension, de la 4e, de la 5e dimension, etc. Est-ce que vous pensez que l'épidémie, la pandémie qu'on est en train de vivre fait partie de ce processus? Oui, me disent-ils, ils me disent absolument, parce que malheureusement, ce processus ce virus, si vous voulez, va départager les êtres, ceux qui sont prêts à une autre conscience et ceux qui malheureusement sont encore endormis. Cela a été voulu pour mettre l'umanité face à elle-même. Allora dice che assolutamente questa pandemia questo virus è stato voluto per separare le persone che sono pronte all'ascensione e gli altri. È proprio voluto per quelli che sono pronti e possono cambiare dimensione. Mais ils me disent que initialement, ce virus avait pour but de décimer énormément d'êtres humains, mais oui, je continuerai après. Allora, mi dicono anche che questo virus all'inizio aveva lo scopo di uccidere, di decimare tantissimi esseri umani, mais il faut que vous sachiez que dans toute recherche scientifique, etc., il y a toujours des êtres incarnés, ne faisant pas partie de ce monde, mais en ayant un corps humain, si vous voulez, qui... Oui, mais c'est pas facile, court. Bon. Tra quelli che fanno la ricerca, che aiutano, ci sono anche degli esseri che hanno un corpo umano e che... Voilà, pour minimiser les effets négatifs en quoi que ce soit. E che sono qua per minimizzare gli effetti negativi al massimo. Voilà. Donc, cela, me disent-ils encore, nous espérons que cette pandémie, qui n'en était pas une d'ailleurs, va pouvoir réveiller certaines personnes. Et ils me disent ceci également. Oui, vous pouvez continuer, c'est dur de couper les phrases. Sì, je veux bien croire. Mi dicono anche che la pandemia è anche lì per risvegliare delle persone, per risvegliare certe persone che ne avevano bisogno. Mais toute personne qui a compris, qui s'est suffisamment éveillée, pourra petit à petit aider celles qui sont encore endormies. Et ils me disent, c'est notre souhait le plus grand. E dicono che quello che desiderano di più è che le persone che sono già svegliate, che si sono già svegliate, possano aiutare quelli che hanno ancora bisogno di essere risvegliati. Ed è questo il loro desiderio più grande. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ressens un immense amour pour vous qui traduisez, un immense amour pour Antonio, un immense amour pour le peuple italien et le peuple du monde. Un immense amour, une vibration extraordinaire qui me parcourt et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez ressentir un tout petit peu cela. Sento in questo momento un immenso amore per chi traduce, per Antonio e per tutti voi che state ascoltando e per il popolo italiano, e vorrei proprio che anche voi risentiate un po' tutta questa onda di amore che sta arrivando, che mi sta arrivando. Io vorrei domandare una cosa importante. Allora, sappiamo benissimo che ci sono veramente tante persone che si stanno risvegliando e le migliaia di persone che stanno ascoltando adesso Radio 1111 sono tra quelle, però c'è anche tanta gente che forse non si vuole risvegliare. Cosa pensano gli esseri di luce
di queste persone che continuano a voler in qualche modo dormire in questa nostra umanità? Alors, il dit, il y a beaucoup de monde qui est en train de se réveiller, il y a beaucoup de monde qui est déjà éveillé, il y a, par exemple, dans ceux qui sont en train d'écouter cette émission, etc. Mais qu'est-ce qu'ils disent des gens qui ne veulent pas se réveiller, qui veulent continuer à dormir? Alors, ils me disent ceci. Ceux qui, pour l'instant, ne veulent pas se réveiller auront un choc qui, à ce moment-là, ou les réveillera ou les anéantira. E lo shock? Allora, mi dicono che a un certo punto questi qua che non vogliono svegliarsi avranno uno shock molto forte che o li sveglierà o non ho capito bene, comunque... Ouais, ce choc viendra d'événements futurs. Nous en avons un petit peu parlé, mais ce choc sera probablement propice au réveil. Probablement. Allora, questo shock ne abbiamo già parlato un po' e questo shock molto probabilmente, ma non è sicuro, sarà qualcosa per aiutare il risveglio di queste persone. Ma questo shock, allora le persone che si stanno risvegliando saranno in qualche modo trasportate in altre dimensioni e quelle invece che non si stanno svegliando rimarranno su questa dimensione? Donc les personnes qui se seront réveillées se retrouveront dans une autre dimension et celles qui ne se seront pas réveillées resteront dans cette dimension? Non, ce n'est pas tout à fait comme cela. Oui, traduisez, c'est pas tout à fait comme ça. Esattamente così, non è esattamente così. Le changement de dimension correspond à la fréquence vibratoire de l'être et au niveau de conscience. Il cambiamento il risveglio dipende dal livello di coscienza e della vibrazione della persona. Donc, il sera donné à chacun au travers d'expériences difficiles, notamment d'expériences de la peur. Dunque sarà data a ciascuno attraverso diverse esperienze, tra le quali anche la paura. De subir ce réveil, ça pourra être un choc, bien sûr, de subir ce réveil di subire questo risveglio può essere uno shock. Et d'un seul coup, de prendre conscience et à ce moment-là, de choisir d'aller vers la lumière. E tutto è un tratto di prendere coscienza e di scegliere di andare verso la luce. Ils me disent, il faut que vous sachiez cela. Mi dicono, bisogna che sappiate questo. Tout être humain, quel qu'il soit, s'il a de l'amour dans son cœur, pourra transiter. Ogni essere umano, se ha dell'amore nel suo cuore, potrà transitare. Ils me disent, dans l'immense amour de Dieu Père Mère, il permettra au maximum d'êtres humains d'aller vers la lumière et vers cette immense transformation. In questo amore grandissimo di Dio Padre e Madre, cercheranno di fare in modo che il massimo di persone possano andare verso questa trasformazione. Forse, volevo dire, forse più che convincere gli altri a risvegliarsi, noi dovremmo essere esempio d'amore per gli altri, perché soltanto dando un esempio del nostro comportamento, dell'amore verso Madre Terra, verso gli altri, potrebbe essere quello l'input al risveglio? L'importance, est-ce que c'est pas plutôt de montrer l'exemple plus que d'essayer de les réveiller, de montrer l'exemple par l'amour justement Absolument. Chaque être doit s'éveiller, doit prendre conscience de qui il est. Il doit prendre conscience également de la partie divine qu'il habite. Ogni essere deve prendere coscienza dell'amore che è dentro di sé e della parte divina che ha dentro di sé. Questa è una domanda, Monique, che mi fanno tantissime volte.
e so già cosa tu risponderai, però te la devo fare. Molti chiedono, ma quanto tempo ancora dobbiamo aspettare? C'è una data, un momento che si può dire entro questo periodo avverrà qualcosa di meraviglioso in questo pianeta? Alors ça, c'est une question qu'on lui fait très souvent, qu'on lui pose très souvent. La question est la suivante. Est-ce qu'on peut savoir quand ça sera le moment? Est-ce que c'est maintenant? Quand est-ce que ça va se passer? Alors, ils me disent cette question, même le peuple français, enfin ceux qui posent des questions à notre canal, la posent très souvent. Alors, la réponse est c'est pour bientôt. Mais alors, on nous répond c'est quand le bientôt? Voilà. Allora, anche il francese, il popolo francese che segue il suo canale chiede molto spesso, fa molto questa domanda e gli esseri rispondono tra poco, è presto, però non si riesce a sapere quando è questo presto. Lo so, sono tanti anni che ce l'ho, dai tempi di Assa Sheran negli anni 70 a oggi sembra quasi che è imminente, ma forse perché il nostro tempo non è il loro tempo. Alors Antonio dit que oui, déjà dans les années 70, il y avait des gens qui canalisaient, qui disaient que c'était pour bientôt, mais peut-être que c'est parce que leur temps n'est pas notre temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une réponse précise. Notre temps n'est pas leur temps parce que là où ils sont, le temps n'existe pas. Mais ce que nous pouvons vous dire, regardez où en est votre monde. Regardez où en sont les peuples. Regardez combien les êtres humains sont mis en esclavage. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas le début du temps nouveau? Quello che mi dicono è che guardate un po' dove ne siete, guardate i popoli che sono messi in schiavitù, guardate le guerre, guardate tutto quello che succede. E questo è il tempo nuovo? Ecco, a proposito di schiavitù, prego, a proposito di schiavitù, allora, una delle più grandi paure che le persone risvegliate in questo momento hanno è quella di un vaccino obbligatorio. Cosa ne pensa Monique di questa imposizione che vorrebbero farci? Une des plus grandes peurs que les gens ont actuellement, des personnes qui sont réveillées, c'est le vaccin, un vaccin obligatoire pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vaccin, de cela? Alors, nous, moi, je dis non. Non et non. Nous ne devons pas accepter ce vaccin parce que ce sera un moyen terrible en plus de pression et de domination de l'humanité. Il faut refuser cela. C'est notre droit, il faut le refuser. Les êtres de lumière doivent également. Allora, Monique dice no, no e no, io lo rifiuterò e bisogna rifiutarlo e anche gli esseri di luce ci dicono di rifiutarlo. Et si nous sommes suffisamment nombreux à dire non, ils ne pourront rien faire. Se siamo abbastanza numerosi a dire di no, allora non potranno far niente. Alors, ils me disent également ceci, probablement, il se passera des événements sur la planète qui fausseront leur objectif. Mi dicono anche che probabilmente capiterà sul pianeta degli avvenimenti che falseranno i loro obiettivi. La planète Terre pourra manifester sa souffrance et réagir contre ce qui lui est fait et ce qui est fait à l'humanité. Il pianeta Terra potrà manifestare la sua opposizione a questo e appunto manifestare, reagire contro questa cosa. Alors, ils me disent, imaginez que s'il y a d'autres événements beaucoup plus importants que
le coronavirus pour les êtres humains auront d'autres peurs qui peut-être les réveillera. Et ces autres peurs, ce qui peut arriver se passera probablement d'ici la fin de l'année. Allora, mi dicono anche che ci saranno forse altri avvenimenti che provocheranno altre paure a parte il coronavirus e questi avvenimenti, provocando altre paure, potrebbero provocare appunto il risveglio di altre persone. D'ici la fin de l'année. Probablement d'ici la fin de l'année. Entro il fine dell'anno, probabilmente. Qui mi arrivano tantissime domande e le domande sono più o meno sempre vertono su questa cosa. Allora, non so se però Monique può rispondere a questa domanda. Si è scoperto che i vaccini e la 5G e l'inquinamento siano una concausa di questo virus. I fratelli di luce sanno questo oppure pensano che questo virus arrivi da qualche altra parte? Alors, il demande si on dit que le virus, la 5G, la pollution, tout ça, sont liés. Est-ce que les êtres de lumière pensent la même chose, pensent que ce sont des choses qui sont liées entre elles? Absolument. Ils me disent que ce sont les dernières armes des êtres qui travaillent pour la lumière sombre. Ils essayent de faire le maximum parce qu'ils savent qu'ils auront perdu la bataille, que c'est terminé pour eux. Assolutamente, queste cose sono delle concause provocate dalle energie scure che sanno che hanno perso la battaglia e che scatenano le ultime armi che hanno. Ok, allora per adesso le domande sono finite, vediamo se c'è qualche altro messaggio da... una domanda, no, la domanda la voglio fare io. Ma questa sarà una domanda che gli avranno fatto milioni di volte, ma questi fratelli di luce con cui lei è in contatto, da quale pianeta, da quale costellazione provengono? O sono in genere? Ce sera sûrement une question qu'on vous a déjà posée très souvent. Il aimerait savoir d'où viennent ces êtres, de quelle galaxie, est-ce que vous savez un peu d'où est-ce qu'ils viennent, ces êtres qui vous parlent? Alors, mes frères galactiques, ceux qui m'ont enlevé dans un vaisseau en 1984, donc, viennent essentiellement des Pléiades. Allora, nel 1984 è stata rapita in un vascello e questi fratelli di luce vengono essenzialmente dalle Pleiadi. Ok. Pardon. Ils me disent également que dans les immenses vaisseaux, les vaisseaux mères qui sont dans notre système solaire, donc le vaisseau de Sananda, d'Ashtar, etc., il y a des êtres venant de plusieurs parties de notre galaxie, plusieurs systèmes, étoiles, planètes de notre galaxie, pardon. Allora, gli dicono anche che ci sono dei vascelli attorno al nostro pianeta di Sananda, di Ashtar e che ci sono diverse parti arrivano e anche da diverse stelle, da diverse galassie. In questi ultimi tempi ci sono molti avvistamenti di astronavi, di vascelli. Sono esseri di luce o sono astronavi di esseri galattici? Perché lei mi ha detto che c'è una differenza. Alors il demande, est-ce que dans ces vaisseaux, c'est des êtres de lumière ou c'est des êtres galactiques, puisque vous aviez fait une différence au début? Non, c'est des êtres galactiques. C'est nos frères galactiques. Sono i nostri fratelli galattici. Ok, perfetto. Allora, per adesso le domande, cioè ce ne sarebbero tantissime, però sono per adesso ultimate, quindi se c'è magari, molti si stanno aspettando con l'altro messaggio che i nostri fratelli di luce volevano forse darci.
il dit maintenant les questions, plus ou moins, on a terminé avec les questions et tout le monde attend avec impatience le prochain message que les êtres nous ont promis. Elle me dit, je suis Marie. Je viens vers vous, mes enfants. Mi dice, sono Maria, vengo verso di voi, i miei bambini, Vous que j'aime tant, voi che amo tanto, pour vous dire, n'ayez rien à craindre, per dirvi non abbiate niente da temere, vous serez protégés. sarete protetti. Je viens de plus en plus auprès de vous, auprès de ce petit canal, Vengo sempre più spesso presso di voi, presso questo piccolo canale, pour vous dire combien ma présence est importante sur votre monde. per dirvi quanto la mia presenza è importante sul vostro mondo. J'œuvre dans l'amour. Opero nell'amore. Je suis près de tous les cœurs purs. Sono vicina a tutti i cuori puri. J'aime aussi tout particulièrement les Italiens qui savent me prier. E amo particolarmente gli italiani che sanno pregarmi. Mais j'aimerais vous demander aujourd'hui de me prier avec votre cœur. Ma vorrei chiedervi oggi di pregarmi col vostro cuore. Toutes vos demandes faites avec votre cœur seront entendues. Tutte le vostre domande fatte col vostro cuore saranno sentite. Soyez nombreux, très nombreux, à élever vos prières vers moi. Prières pour le monde, prières pour votre peuple, l'Italie. Siate numerosi, numerosissimi ad elevare le vostre preghiere per il vostro popolo, per l'Italia. Elle me dit encore, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que je ne suis réellement d'aucune religion puisque je suis de la religion universelle de l'amour. Mi dice anche che sappiate che non sono di nessuna religione perché sono della religione dell'amore universale. Malheureusement, beaucoup de ceux qui devaient parler en notre nom vous ont trompé. Purtroppo molti di quelli che dovevano parlare a nome nostro vi hanno sbagliato, vi hanno ingannato. Et cela depuis très longtemps. E questo da tanto tempo. Encore une fois, priez. Priez avec votre cœur. Demandez tout ce que vous souhaitez pour vous-même, pour votre pays et pour votre monde. Vous serez entendu parce que le moment est arrivé. Ancora una volta pregate, pregate con tutto il vostro cuore, pregate per le cose che avete da chiedere, per voi, per il vostro popolo e sarete ascoltati. Elle me dit encore, je protège les enfants de la terre parce que j'ai vécu sur ce monde et je vous connais si bien. Mi dice anche, vi conosco perché ho vissuto su questa terra e vi conosco così bene. Maintenant, enfants de la terre, enfants, mes enfants de la terre, je vous bénis. Adesso, bambini miei, bambini della terra, vi benedico. Que mon immense amour vous inonde. Che il mio immenso amore vi inondi. Que mon immense amour vous libère de cet emprisonnement dans lequel vous vous trouvez. Che il mio immenso amore vi liberi della prigionia nella quale vi trovate. Maintenant, je me retire, mais sachez qu'à chaque fois que vous me priez, avec votre cœur, je serai près de vous. Adesso mi ritiro, ma sappiate che ogni volta che pregherete col vostro cuore sarò vicino a voi. Elle me dit pour terminer, celui qui fut mon fils
il y a 2000 ans, Jésus, mon fils bien-aimé, est également et sera également de plus en plus à œuvrer sur la planète Terre en vue de la très grande transition. Mi dice anche che quello che è stato mio figlio, il suo figlio Gesù, sarà sempre più presente per lavorare nella grande transizione. Elle me dit encore, je viendrai au travers des canaux purs diffuser mon message, tout comme mon fils. Dice anche che verrà ancora per trasmettere attraverso canali puri, come anche suo figlio. Maintenant, je vous laisse. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis, enfants de la terre. Je vous aime. Adesso vi lascio, figli miei, figli della terra, vi amo. Siete benedetti. Io non so voi, cari amici, ma in questo momento veramente sento un'energia meravigliosa. Io a volte mi domando perché il mondo non sa apprezzare queste meraviglie di energie che possiamo avere tutti e non soltanto noi che ascoltiamo in questo momento. Prego. Maintenant, je ressens énormément d'énergie, dit Antonio, une énergie merveilleuse, et je me demande pourquoi tout le monde ne peut pas ressentir cette énergie, pas seulement les gens qui sont en train d'écouter, mais ressentir vraiment toute cette énergie qui est en train de passer. Tout simplement parce qu'il est prêt, parce qu'il a ouvert son cœur et parce qu'il est dans la confiance. Lo senti perché sei in un altro livello di coscienza, perché hai aperto il tuo cuore, perché sei aperto, sei in un'altra dimensione. Si parla spesso di amore cristico, ecco, ultimamente però questo amore cristico è un po', sembra quasi mancante nella maggior parte delle persone, però per le persone che sanno che esiste questo cuore cristico, credo che non ci sia mai un momento in cui il vero Cristo non ci abbia abbandonato, è così? Alors, il dit, on parle beaucoup d'amour christique partout, mais on a l'impression qu'il manque un peu en ce moment, oui, qu'actuellement on le ressent plus tellement. Ils me disent c'est parce que vous mettez trop souvent le mot amour au mot sentiment. Le mot amour est une fréquence vibratoire, une vibration très élevée qui est en vous et que vous découvrirez de plus en plus. Allora, gli dicono che amore e sentimento spesso sono mescolati, sono confusi, e invece l'amore è qualcosa di una vibrazione molto, molto importante, e che lo scopriremo sempre di più. Benissimo, io non voglio esagerare nell'avere diciamo, l'opportunità di parlare con Monique più del tempo che lei ci sta dando a disposizione, sperando di averla ancora qui con noi prossimamente in Radio 1111. Elle ne veut pas abuser de votre temps et dit, on espère qu'on pourra de nouveau vous avoir une autre fois, donc il ne veut pas prendre trop de temps. Écoutez, non, c'est très, très, très gentil. La seule chose que je souhaite, c'est d'avoir pu faire passer un tout petit peu de cette vibration amour qui est en moi. Et pour moi, ce serait ça le cadeau, que vous ayez, ou que ceux qui m'entendent, ayez reçu un tout petit peu cette vibration d'amour qui est en moi et que je vous offre. Io quello che vorrei è che oggi una piccola parte di questa vibrazione di amore che c'è dentro di me abbia potuto passare, ed è questo che proprio mi auguro che sia passato, ed è quello lo scopo per il quale l'ho fatto. Je voudrais dire encore quelque chose. Le plus important pour nous tous, c'est d'ouvrir nos consciences, d'ouvrir notre cœur
et de se relier réellement à notre divinité intérieure. Oui, Allora, la cosa più importante che vorrei ancora dire è che sì, la cosa essenziale è proprio di collegarci con la nostra divinità interiore. Et de ce fait, nous pourrons aider tous ceux qui nous entourent par notre rayonnement et notre amour. E così potremo aiutare tutti quelli che sono attorno a noi grazie a al fatto che irraggeremo, manderemo luce tutto attorno a noi, amore tutto attorno a noi. Voilà. Benissimo, io sono veramente felice di aver avuto finalmente l'opportunità di parlare con Monique, perché per me lei è un mito, come lo è per tantissime persone, quindi la Pour moi, c'est ringrazio. vraiment quelque chose d'important d'avoir pu parler avec vous parce que vous êtes pour moi vraiment un mythe et pour moi, c'était quelque chose de très important et je vous remercie, Di Antonio. Je vous remercie aussi énormément. J'envoie tout mon amour à Antonio, à vous, la traductrice, et au peuple italien. Ok. Anch'io vi ringrazio tanto e mando tutto il mio amore a Antonio, alla traduttrice e a tutto il popolo italiano. Alors, buonasera a tutti. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À une autre fois.